ଆସେ ରାବଣ ମାସ ଶେଷର ବିବାର ନିଧି ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ି ପଟେ ପଡ଼ିଛି ବିଚାର। ମଶା ମାଛି ମୂଷା ମାନେ ଏକଠାରେ ବସି ବିଚାର କରନ୍ତି ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଦେବେ ଶୋଷି। ଅଳିଆ ଅସନା କେତେ ବାଡ଼ିଟା କରିଛି ଦେଖ ଆମରି ରହିବା ଜାଗା କେତେ ସଜେଇଛି। बाड़ियाड़े थाई बुढ़ा ये कथा शुणिला घास दमनर कथा मनरे बांधिला। बाड़ियाड़े थाई बुढ़ा ये कथा शुणिला घास दमनर कथा मनरे बांधिला। विशेषज्ञ पाखरे कहिला से जाई घास दमनर बाट प्रिय हे बता। घास दमन करी से चाष बास कला दुई पैसा पाई से खुशी रे रहिला।